Hala kesega sa hangin kay be mga amigo yo. Ah, si ak ang sangas tega sana. Basta as pang nagikan na kesega to. Asa man taagyan ning namay kuan. Ara lagi ni. Sanggi magsanga. Ambong tanga guys. Laag mais kaya guys. Naunsa nakagamang kamaisa na rin. Bagong surkor ba to? Ay na apa day gamang mais. Pa. Wa pa day matumba. Lah. Uya guys oh. Nah, bagong surkor naman guys. Ano guys oh. Ang gabi guys oh. Mais. Daragang anak nga gapuhon. Next. Hi sa hi. Hi guys. Hi sa. Magkana magpuso guys oh. Kare kay nice dia. Makko dia. Anak ge na sad. Anak ka doy kay ari ko ubos doy. Bagong surkor mo ni guys oh. Oh, benta pero katong among silingan guys oh. Haple guys oh. Haple yung mais. Tan mana? Asa? Kana. Ani? Ha? Mititupit. Oh, Unsa pa? mais oh. Item-item na may. Unsa pa? Kaanag mo na pa di ay. Unsa pa? Tupit nagtanom. Ah. Ah, Oh, makaanag na pud guys oh. gawa pa magkabay. Kasi oh, magkayama guys oh. Puso guys oh. Item-item guys oh. Muna panahon karon guys oh. Hala, labi-labing item oh. Awanon guys oh. Kare mo silingan mais kayo. Haple bay. Igos hangin madyo amo ari kay wa na. Kaanag kare mo kuan bagong surko pa. Simana pagyod pag surko. Okay, aner ko guys. Salamat sa panood sa mga viewers. Shout out sa mga kaila ko dia. I love you.